dalamnya. انظروا إلى كتابنا وكيف الله يعلمنا آداب الحوار حتى مع الأعداء. إبليس لما أمره الله أن يسجد لآدم فأبى. ليس مباشر الله رده ولم يسمع لقوله، وإنما الله سبحانه وتعالى أمره. قالوا لما لا تسجد لآدم وتمر؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يتحاور مع إبليس أعلى أعداء البشرية لكي يلفت إلينا الأمر من الحوار يكون لكن الهدف وبمعنى حقيقي الحوار وليس التعصب وليس القنوع. Dan perhatikan saudara-saudara, Allah mengajarkan kepada kita adab sopan santun ketika berbicara dengan orang yang bersifat. Kita bercontoh, Allah mengajarkan kepada kita adab dan sopan santun ketika berbeda pendapat, bahkan pada musuhnya. Sebagaimana ketika Allah menyuruh para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud. Menentang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki pemahaman yang tetap dipegang sama iblis sehingga nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi perhatikan ayat di sini. Allah tidak langsung mengusir iblis. Allah tidak langsung ketika iblis nggak mau sujud pergi dari sini, atau Allah menantang dia, atau bukan kepada dia. Tapi perhatikan, Allah malah bertanya kepada iblis, kenapa kau nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Padahal ini musuhnya. Allah mampu memberikan hukuman kepada iblis, tapi di sana ada hukuman, ada satu bahkan kepada musuh. Jadi Islam tidak mengajarkan kepada kita ini harus masuk, kita berpegang teguh. Begitu orang bersemangat kita bunuh musuh kita, usir dia. Enggak, Allah ajarkan dalam Quran. Allah tanya kepada iblis, kenapa kau masuk kepada Nabi Adam? Jika itu mengatakan aku lebih baik daripada Adam, menciptakan aku dari aku, menciptakan dari Adam. Perhatikan di sini hal seperti ini saudara-saudara, Allah ajarkan kepada kita kepada Allah. أنا بسألكم سؤال، لو الله سبحانه وتعالى لم يريد خلاف يكون في هذه الحياة في الدنيا هل يستطيع ولا يستطيع؟ Pertanyaan sekarang harus diutarakan kepada antum sekalian. Kira-kira Allah mampu nggak menjadikan di muka bumi ini tidak ada perbedaan sama sekali? Lakin Allah هو الذي أراد الخلاف ولهذا الآن ننظر نظرا إلى الكون وما فيه. كل شيء يعلم الله مختلف. Tapi sekarang kita lihat ada perbedaan dan perselisihan paham antara semua dengan sekalian. Ini karena Allah menginginkan. Allah menginginkan sebab pada hikmah di dalam yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu ada yang sepakat, ada yang menentang. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti selalu ada yang menentang. Awal شيء ننظر إلى النصوص التي ذكرها الله، يعني كتابه الذي أنزله، الآيات التي أنزلت، والأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن في الدين ما هو المنصوص عليه وفيه ما هو المسكوت عنه. سكت عنه الحق وسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا العلماء لكي يكون هناك خلاف بين البشرية ويستنتجون من المسكوت عنه النتائج. Dan juga di sini kalau ingin membahas tentang masalah khilafiyah dan sekalian, kita bisa
dikatakan bahwa Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala itu sudah dibahas oleh para usuliyin. Usul mengatakan ada yang namanya qat'iyyah usul. Qat'iyyah usul artinya tidak bisa diubah lagi. Ayat Al-Quran itu tapi qat'iyyah usul tidak boleh diubah, tidak boleh diramalkan, tidak boleh dikurangi, bahkan tidak boleh diikat. Tapi kebanyakan ada juga beberapa ayat yang ada sekalian ayat yang tetap tapi maknanya mengandung makna yang luas atau makna yang banyak. Ini namanya teorinya dalam. Artinya setiap orang bisa memahami sesuai dengan pemahaman daripada makna ayat Al-Quran tersebut. Sehingga disinilah menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang menginginkan hal tersebut saudara sekalian agar kita berupaya dan berusaha menggali daripada firman Allah, memahami akan ilmu Allah dengan sedalam-dalamnya. ننظر إلى الإنسان الآن هو الذي يحب. هل الله سبحانه وتعالى جعل العقول كلها موحدة في التفكير، موحدة في الاستنتاج؟ لا، كل عاقل عن عاقل يختلف خلق الله، وكل فهم عن فهم يختلف، بل طبيعة كل إنسان قالوا تختلف. مثلا إنسان يحب الحرب، إنسان يحب البرود، إنسان عنده الجمال في العين، إنسان آخر يقول لا الجمال ليس في العينين إنما الجمال في الأنف، إنسان يقول لك الوجه المكتوب جميل والآخر يقول الوجه الطويل جميل. وهذه الاختلافات التي جعلها الله في طبيعة البشر من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الخلاف ونفذ الدنيا، ومن أجل كل إنسان له شخصية. لا يمكن أن الإنسان يقول أو إنسان يقول إن الله جعل كل بني آدم في قالب واحد في تفكيرهم، في جمالهم، في معانيهم، في محبتهم. لا، كل يجعل الله مستقل شيء. Sekarang kalau kita lihat dari kita bahas lagi firman Allah, sekarang kita sebagai manusia yang juga berbeda pendapat, yang juga berselisih paham antara satu dengan yang lain. Pada kita sekarang terjadi. Apakah Allah menciptakan kita akal yang sama satu dengan yang lain? Pemikiran yang sama? Tidak. Kadang akal yang ini orang ini lebih cerdas dibanding yang ini. Pemikiran orang ini lebih dalam dibanding pemikiran yang ini. Bahkan dalam segi pemikiran saja saudara sekalian kadang-kadang beda pendapat satu dengan yang lain. Seperti contoh, ada orang lebih senang tempat yang hangat, ada orang lain dia bilang ada tempat yang ini. Berbeda pendapat. Ada orang mengatakan oh keindahan pesawat itu dilihat dari matanya. Tapi ada beberapa orang lain oh justru sekali keindahan kita gitu. Tapi yang penting kalau itu bagus aja indah. Ada orang mengatakan oh keindahan pesawat itu kalau bukanya berbentuk bunda. Ada orang pendapat lain oh kalau saya punya pendapat lain saya lebih senang kalau orang bukanya tidak bagus sedikit. Akhirnya Allah jadikan semua di muka bumi kepada kita semua saudara sekalian karena Allah menginginkan akan terjadinya perbedaan pendapat ini yang kita alami saat ini. كذلك ننظر إلى الكون الذي نحن فيه هذه الدنيا الصغيرة جعل الله سبحانه وتعالى فيها أمور كثيرة مختلفة ما جعل الله سبحانه وتعالى كلها أمور مستوية جعل فيها المرتفع وجعل فيها المنخفض وجعل فيها الجبال والجبال أنواع فيها جبال خضراء وجعل الجبال صفراء وجعل حتى الجبال بيضاء في بعض الأماكن جبال لونها أبيض. انظر إلى الأشياء جعلها دوابة حمراء وهذه زهراء أزرق وهذه صفراء. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف في الكون كذلك للتجريد الحكمة لكي يعرفك أن كل مخلوقاته مختلفة حتى الكون الذي تعيش فيه مختلف.
Sunnah. Sekarang pertanyaan kita, apakah perbedaan pendapat kedua ulama dari Allah atau bukan? هنا إن الاختلاف مع كونه ضرورة هو كذلك رحمة بالأمة وتوسع عليها مع أنه رحمة الخلاف إلا مع أن الاختلاف قد يقول الإنسان أنه غير محمود لا لكن الاختلاف الرحمة القائم على شروطه القائم على ضوابطه يكون رحمة بالأمة وتوسع على الأمة كما سيأتي معنا. Di sini dijelaskan bahwa pada pendapat itu harus ada dan masih ada tidak bisa diikat. Tapi apakah itu rahmat atau bukan? Sini dijelaskan oleh beliau kalau perbedaan pendapat sesuai dengan batasan-batasan yang akan disebutkan nanti, cara-cara dan adab yang disebutkan nanti, maka baru dinyatakan itu perbedaan pendapat yang merupakan rahmat dan juga memberi keluasan kepada umat ini untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dzakar Imam Al-Bukhari al-hadits dzalik عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي أخرجه البيهقي قال اختلاف أمتي رحمة. Bagaimana yang disebutkan oleh Al-Mahfudz tadi bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya perbedaan yang terjadi di antara umatku adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadzalik fi riwayat ukhra an Ibnu Abbas bilafz ikhtilaf ashabi lahum rahmah fi kulli. Dinyatakan pula dalam riwayat yang lainnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perbedaan pendapat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat itu adalah rahmat bagi kalian umat Rasulullah. Baik, makna hadis hadis huwa hadis dhaif. Yang saat ini kita lihat hadis ini adalah hadis yang dhaif. Baik. Dimana Nabi alaihi salatu wasallam jaa bi hadal hadis. Hunaka hasalat qissah di zaman Nabi فلهذا النبي قال اختلاف أصحابي رحمة أو اختلاف أمتي رحمة وهو أن أعرابي جاء إلى النبي وأراد أن يسأله وهذا الأعرابي حلف أن لا يترك زوجته حينا من الزمن. Ini dijelaskan kenapa sih dinyatakan itu oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita tahu yang terbaik bagaimana? Sebab pernah terjadi ada satu sahabat Arabi, orang pedalaman di kalangan sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, sekarang saya sudah berjanji untuk tidak berhubungan dengan istri saya dalam waktu tertentu, tapi yang disebutkan berapa, yang disebutkan apa, ini dalam waktu tertentu yang disebutkan seperti ini. عندما قال هذا الأعرابي لزوجته والله لا أرى حينا من الزمان ما يعرف إيش هذا الحين، هل الحين سنة أو الحين لحظة أو الحين شهر، فجاء هذا يسأل النبي فما وجد النبي، وجد سيدنا أبو بكر الصديق قال يا أبو بكر لقد قلت لزوجتي أنت حرام علي أن لا أراك حينا من الزمان، فما هذا الحين؟ فإذا فطلق زوجتك فلا يجوز ضربها أبدا ما تنتهي. ثم جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا عمر قلت لزوجتي أنت حرام علي حينا من الذهب أو من الزمن، ما هذا الحين؟ قال 40 سنة. ثم جاء إلى سيدنا عثمان بن عفان عندما جاء إلى سيدنا عثمان بن عفان قال له ما هو الحين يا عثمان؟ لقد حلفت أن لا أترك زوجتي حينا. فقال سيدنا عثمان عام الحين، وهذا حدثنا للاختصار ذكرنا القصة غير موجودة عندكم. ثم جاء إلى سيدنا علي فسأل سيدنا علي قال متى كنت؟ قال بالأمس. قال اذهب وآتي أهلك وقد مر الحين. هؤلاء كلمة أربعة اختلفوا في كلمة حين.
Maka dia tanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kami punya jawaban akan masalah saya. Maka kami Abu Bakar Siddiq, saya punya masalah. Saya pernah mengucapkan kepada istri saya tidak bakal berhubungan atau tidur sama lagi dengan dia dalam waktu tertentu. Maka bagaimana sekarang saya bisa lakukan jawaban saya? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gak ada jawaban buat ini, pergi keren. Udah tinggalkan dia. Baru menjawab. Cuma orang tadi itu berjawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini salah kamu jawaban. Jangan lagi kamu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ya Umar, saya punya masalah kayak begini. Maka bagaimana Allah kasih solusi buat saya? Kata Sayyidina Umar, maka kalau kau diomong kayak gini pada istrimu, maka kau diharapkan dengan istrimu kecuali kalau kau berlaku 40 tahun. Kalau begitu baru boleh lagi sama istri. Beda jawabannya. Kita akan dapat dia bersama dengan istri. Cuma tak itu. Kejar lagi sahabat. Ketemu Sayyidina Umar. Waktu bertemu dengan Sayyidina Umar, ya Umar, tolong kasih jawaban dan kasih solusi buat saya. Saya telah mengucapkan hal ini. Bagaimana hukumnya? Kata Sayyidina Umar, kalau begitu 1 tahun. Kalau mengenal 1 tahun, boleh kau berhubungan lagi dan tidur sama dengan istri. Cuma kata itu. Dia cari lagi ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau mau banyak. Tapi Sayyidina Ali ditanya, Ali, dia punya masalah begini. Kira-kira solusinya apa? Sayyidina Ali nanya, kapan kau ucapkan itu kemarin? Oh, kalau kemarin dia kata sekarang mau boleh lagi ke Sayyidina Ali. Perhatikan di sini saudara sekalian, 4 sahabat terempat viral dalam Islam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam satu masalah mereka berbeda pendapat akan satu hukum. شفتوا كيف؟ يعني السؤال واحد والأئمة الأربعة كلهم مختلفون واختار الرجل هو المنتهي. هل بالذي شدد سيدنا أبو بكر الصديق يجوز لك ابن عمر؟ أو بقول سيدنا عمر 40 سنة، أو بقول سيدنا عثمان سنة، أو بقول سيدنا علي اللي يرجع إلينا. فاختار فجلس حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل إلى رسول الله وقص له القصة كلها وقالوا النبي قم وادعوا هؤلاء الأربعة. Maka orang ini jadi bingung. Datang ke Abu Bakar Siddiq, kerasnya bukan main. Jadi Umar begitu juga. Jadi Umar tadi kan tahu Sayyidina Ali
Kalau tadi ayat qaulullah ta'ala hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Kalau sabata ya Rasulullah anta sabta lana bi anna Adam ata 'alayhi 40 sana makhluqan usuwa wa la yadri ma huwa wa ma ismuhu wa ma yurad bihi. Fadhi huna ya Rasulullah anta sabta lana bi anna Adam bagi makhluk wa huwa la yadri ma huwa hadha al-makhluq wa ma sayakun wa ma dan jadi nomor dalam ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Allah yang kata al-insan ini umumnya dahli kami berfaya berkurang. Kalimat ini waktu tertentu. Di situ engkau telah menjelaskan kepada kami Rasulullah bahwa arti ini di situ 40 tahun. Kau yang jelaskan kepada kami tafsirkan arti ini dalam ayatnya adalah 40 tahun. Sebab waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah yang ceritakan kepada kami. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, itu Nabi Adam selama 40 tahun dia ngatur diri dia dan tak tahu tujuannya mengapa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun dan dia juga tidak tahu juga namanya siapa. Kemudian setelah 40 tahun baru disebutkan nama Adam dan dijadikan khalifah di muka bumi ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini aku berani mengatakan ini yang disebutkan oleh Allah ini ya Rasulullah itu 40 tahun. Orang yang menjadi kedua Sayyidina Umar karena itu kamu dengan jawaban seberapa padahal ya Umar hina dalil bi anna ad-din sanad. Maka Rasul pun berkata kepada Sayyidina Umar, Pak, ada pengirangan di apa dalilmu? Kalau ini aku tertentu di mana saya tahu. Kalau di ayat itu kita beda ya Rasulullah. Kalau kamu dapatkan bukan dari ayat dan firman Allah ya Rasul. Kamu kalah dengan lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nakhla at-tayyibah allati tu'ti ukulaha, qad tu'ti ukulaha والنخل في كل سنة تأتي أكلها." Dikatakan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam menyatakan tu'ti ukulaha kullati bi'tiratiha. Artinya Allah jelaskan tentang pohon kurma. Ini pohon kurma panennya setahun sekali. Sedangkan dalam ayat Allah menyatakan bahwa pohon kurma tersebut akan memberikan makanan atau membuahkan buah kurma itu setiap setahun sekali, setiap panen setahun sekali. Maka aku artikan Rasulullah ini yang disampaikan oleh Allah di waktu tertentu itu hanya 1 tahun. Orang yang menjadi berusaha agama maka Nabi pun takut menjawab Sayyidina Umar. Kali ini kita dalil al-din bermakna nahar atau lail. Maka setelah itu Nabi pun mulai pada Sayyidina Ali sekarang giliran ini. Kali ayat ilmu dari pengertian ini bahwa itu masalah yang kemana. Kali ayat ini kita ya Rasulullah maka kita dalam firman Allah juga ya Rasulullah. Yaitu bagaimana kalimat firman Allah yang menyatakan bahwa subhanallah terhadap Allah tidak cukup di waktu sore dan di waktu malam. Jadi itu hanya ditentukan pada waktu siang atau waktu malam. Ini di sini Rasulullah ini cuma berlalu setengah hari atau setengah malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithul masyhur ashhabi kadrijum da'iyyuhum muhtadaitum muhtadaitum faqala al-arabikum bi'ayyuhum muhtadaitum. Maka Nabi pun menjawab dan mengatakan hadis yang terkenal terhadap sekalian Rasulullah bahwa seluruh sahabat-sahabat berbagikan tingkah dengan siapapun kau berpatokan maka kau bakal selamat. Bagaimana kalau orang mematuhi lautan untuk mematuhi daerah utara apalagi dengan bintang yang ada. Maka kata Rasulullah sahabat itu bagikan bintang yang di langit. Jangan siapapun kau ikuti maka kau bakal sampai ke tujuan. Ayat yang Arabi sekarang kau boleh ikuti, kau ikuti yang mana silahkan. كنا كتبنا هذا الحديث بقانون مع قصته لكن مع قوي الجمع وكتاب من الكتاب ولا شوي فحدثنا القصه وابقينا الحديث. Maka dikatakan Ustaz tadi ini penjelasannya dari kita tulis di sini. Cuma karena kita udah kepanjangan dalam hal waktu ya udah. Mungkin jadi kita ringkas hadisnya tetap ada di sini tapi kisahnya tadi yang disebutkan tidak kita tuliskan di sini. من هنا استدل العلماء من قول النبي هذا الحديث أصحابك النجوم بعينهم مهتديتم أو اختلاف أمتي رحمة. استدلوا على أن ليس كل اختلاف هو رحمة وليس كل اختلاف يهتدى الإنسان به وإنما الاختلاف الذي يقوم على تأصيل وعلى استنباط ما كان بين الصحابة. Dan di sini ulama menjelaskan dari dulu kita kenalkan dua hadis. Hadis pertama bahwa perbedaan pendapat antara ulama
سيدنا عمر ماذا سيدنا عمر بن عبد العزيز ماذا يقول؟ عندكم مكتوب ماذا يقول في اختلاف الصحابة؟ قال سيدنا عمر بن عبد العزيز قال اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن لنا رخصة. يعني الخليفة الثامن سيدنا عمر أو السادس على قول سيدنا عمر بن عبد العزيز أذكرنا الخلاف وفرح كل العلماء بخلاف الصحابة، لأنهم استدلوا من ذلك على أنه يجوز لمن بعدهم أن يأتي ويختلف في النصوص. Dan perhatikan ucapan Sayyidina Umar bin Aziz, seorang pemimpin yang adil. Kita akui saudara sekalian, beliau menyatakan yang membuat saya berhenti justru keberadaan perbedaan pendapat antara para sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Sebab kalau seandainya sahabat Nabi sepakat akan suatu perkara, sepakat akan satu masalah, tidak ada perbedaan pendapat, maka kita tidak dapat keringanan dalam agama ini. Tapi justru ada perbedaan pendapat ini, kita bisa mendapatkan keringanan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. في الأصول والقواعد كما هي مكتوبة عندنا، الأصول والقواعد الرئيسية التي تضبط مسار الحوار. الأصل الأول الوصول إلى الحق، هذا الأصل الأول الوصول إلى الحق، فلا بد من التجرد في طلب الحق والحذر من التعصب والهوى وإظهار الغلبة والمجادلة بالباطل. هذا أهم شيء. إنسان أراد أن يحاول أحد يجعل مقصده وهمه كل هذا إظهار الحق، ليس تعصبا لمذهبه وليس انتصارا لنفسه وليس انتصارا لمدرسته وليس انتصارا لشيخه. لابد أن يدخل إلى الحوار. أول أصل من أصول الحوار أن يظهر الحق، سواء كان ظهر الحق على يده أو ظهر الحق على خصمه. Jadi yang akan dijelaskan kepada kita sebagai tertulis di halaman 40 saudara sekalian, itu pokok-pokok dan aturan yang berlaku pada jalannya dialog. Artinya pokok pertama adalah untuk berusaha mencapai kebenaran. Maka harus menjauhkan keinginan dalam mencari kebenaran, menjauhkan dari fanatik buta dan hawa nafsu, menampakkan kekalahan dan perdebatan atau semua beda. Artinya di sini bahwasanya kalau kita ingin berdialog dengan orang yang berbeda paham dengan kita, maka tanamkan yang pertama adalah berdialog ini untuk mencapai kebenaran. Tujuannya untuk mencapai kebenaran. Jadi tidak diajarkan dalam berdialog itu fanatik kepada pendapatnya atau kepada kelompoknya atau kepada sekolahnya atau kepada gurunya, tapi mencari kebenaran. Jadi kita harapkan dalam dialog ini antara kebenaran, mungkin kebenaran datang dari saya, mungkin juga kebenaran datang dari lawan saya, lawan dialog saya. Jadi intinya kalau datangnya dari saya, dia kalau bakal bertambah dia. Kalau dari dia, maka kita akan menggunakan dan kita akan mengikuti apa yang benar tadi, walaupun bukan dari ataupun walaupun dari lawan kita. انظر إلى هذا المعنى الأول وهو مهم جدا. ذكر فيه إيش الإمام الغزالي؟ إيش كان الإمام الغزالي؟ قال يقول الإمام الغزالي عند ذكره لعلماء طلب الحق، متى تعرف أن الإنسان طالب الحق؟ قال أن يكون في طلب الحق كناشد الضال. عرفت الناشد الضال؟ يعني الذي يبحث عن ضال ضاعت عليه، شيء ضاع عليه وهو يبحث عنه، وهذا الذي يبحث عما ضاع عليه لا يتمنى أنه هو يجده، سواء كان هو وجده، صاحبه الذي يعينه وجده، شخص لا يعرفه وجده. أهم شيء أن الضال الضائع شيء هذا عليه يأتي إليه، يا على يده يا على غيره، فهذا طالب الحق حقيقي. Maka di sini perhatikan, poin pertama dalam ada berjiwa, ada dialog itu, kita harus mencari kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Perhatikan ucapan Imam Ghazali. Dikatakan contoh atau tanda orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran itu seperti orang yang sedang mencari barangnya yang hilang. Dia punya harta hilang. Maka di mana mendapatkan dia bakal bergembira, bakal senang. Walaupun dia dapat SD, atau yang dapat orang kaya, atau orang yang tidak kenal mencari mendapatkan juga untuk dia. Maka di sini saudara sekalian, ketika kita berdialog, tujuannya adalah mencari kebenaran baik dari kita ataupun dari orang lain. هذا ورد عن الإمام الشافعي. كان الإمام الشافعي كثير المناظرة لغيره، لكن المناظرة كانت على حق. قال الإمام الشافعي: ما
نحن لا نتمنى أن يناظر صاحبه أو يناقش صاحبه يتمنى أن الله يقدر الحق عليه. هذا بل يكون معلوم كافي. Kalau kita sekarang, kalau kita mau jauh dengan orang lawan kita, jangan mungkin jangan kita berharap kebenaran dan ini. Bahkan bisa dibilang ada sama sekali dalam sekarang. هذا شيء يجب أن يقول سيدنا علي بن أبي طالب اتباع الهوى. قال إنما أخشى عليكم من اثنين: اتباع الهوى وطول الأمل. ثم قال سيدنا علي فإن اتباع الهوى يضل عن الحق. لو واحد اتبع الهوى في المناظرة أو في غيره يضل عن الحق، ولو رأى الحق لا يأخذه، ولو تبين عنده الأدلة أنه حق لا يأخذه لأنه ركب الهوى. Dan juga perhatikan bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, yang aku takutkan dari kalian, orang-orang sekitar kata Sayyidina Ali, dua perkara. Apa itu? Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kenapa? Kalau mengikuti hawa nafsu, dia bakal menolak kebenaran. Kalau dalam seperti apa? Karena mengikuti hawa nafsu walaupun lawannya benar. Lawannya memiliki dalil yang kuat, tapi karena hawa nafsu dia bermain di situ, bakal ditolak karena mendapat musuhnya. Dan akan ditentang sama dia menunjukkan hawa nafsu yang lebih dipilih sama dia daripada mencari kebenaran. هذا انظروا إلى الإمام الشافعي لأنه ما كان يتبع هواه ويريد الحق يظهر على أي شخص آخر. لما ناظر سيدنا سفيان الثوري كان الإمام الشافعي يقول على أن جلد الميت لا يطهر، والإمام سفيان الثوري يقول على أن جلد الميت يطهر. فتناظروا الاثنين وتحاوروا وتناظروا. فلما سمع الإمام الشافعي أدلة الإمام أبو سفيان الثوري في أن الجلد تطهر ورأى أدلة قوية أخذ بقوله. سمع الإمام سفيان الثوري بأدلة الإمام الشافعي أن جلد الميت لا تطهر وما جاء به من الأدلة، أخذ قول الإمام الشافعي وخرجوا من المجلس كل أخذ رأيه. Dan contohlah ya, Imam Syafi'i pernah beliau berselisih paham dengan Imam Abu Sufyan al-Thawri. Ada ulama besar juga di dalam. Apa permasalahan mereka? Permasalahan mereka adalah apakah kulit bangkai itu bisa disucikan atau tidak. Imam Syafi'i tadinya punya pendapat dengan dalil yang kuat dimiliki sama beliau bahwa kulit bangkai itu tidak bakal jadi suci selama-lamanya. Sedangkan Abu Sufyan al-Thawri dia pendapat sebaliknya, kulit bangkai itu bisa disucikan dengan sama semacamnya. Akhirnya berdialoglah dua imam ini. Imam Syafi'i menyampaikan dalil dan hujah-hujah tentang masalah. Begitu juga Abu Sufyan al-Thawri menyampaikan dalil dan hujah-hujah tentang masalah. Sampai akhirnya Imam Syafi'i ketika mendengar jawaban daripada Imam Abu Sufyan al-Thawri dengan dalil yang kuat, akhirnya dia keluar mengatakan kalau begitu aku memilih pendapat Imam Abu Sufyan al-Thawri dan aku bakal mendapat bahwa kulit bangkai bisa disucikan. Wah, sebaliknya Abu Sufyan al-Thawri ketika mendengar dalil yang kuat dari Imam Syafi'i, akhirnya mengatakan kalau begitu aku mengambil pendapat Imam Syafi'i, aku bakal pendapatku. Akhirnya Imam Abu Sufyan al-Thawri yang bilang mengatakan bisa disucikan, bilang sekarang bisa disucikan lagi. Sebaliknya Imam Syafi'i yang bilang tidak bisa disucikan, oh sekarang bisa disucikan. Dia dari dua orang imam yang berbeda pendapat sampai saling mengambil kebenaran satu dengan yang lain. لأنه كل واحد يبحث عن الحق، ليس كل واحد يتبع هواه ولا أراد أن يصطدم معه. Sebab perhatikan, sebab keduanya mencari kebenaran bukan condong dengan hawa nafsu. طيب الأصل الثاني قلنا الاتفاق على أصل يرجى، أو الأصل الثاني تحديد الهدف والقضية التي يدور حولها الحوار. فإن كثير من الحوارات تتحول إلى جدل عجيب سائل ليس له محتوى. هذا مهم جدا. ما يدخل الإنسان في حوار إلا لابد أن نحدد الهدف الذي سنتحاور فيه. لا يمكن أن نجعل الحوار مفتوح كما هو واقع الآن. تجد إنه إنسان مثلا متبع هذا المنهج الصوفي يتحاور مع إنسان سلفي مثلا وهابي، تجد النقاش يكون مفتوح. لحظة يتناقشون حول القبور، من القبور إلى المولد، من المولد إلى التوسل، من التوسل إلى الاستغاثة، من الاستغاثة إلى الله، هل هو في السماء، هل هو في الأرض، وهل هو هنا. لا يمكن أن يكون هذا الحوار. الأصل الثاني لابد من تحديد نقطة الحوار تكون مركزة، نقطة واحدة
Kalau dia berdoa ingin masuk dalam masalah yang lain, kita dibongkar, nanti dulu kita selesaikan dulu masalah ini. Udah kelar, baru kita ke masalah berikutnya. Jadi harus sepakat dulu kira-kira ini pendapat perbedaan pendapat kita ini atau dialog kita saat ini mau membahas tentang apa? Membahas tentang ini. Kalau kita punya 3 pembahasan, oke, 3 pembahasan. Selesaikan dulu pembahasan pertama. Udah selesai, jelas, baru pindah ke pembahasan kedua. Selesai kedua, baru pindah ke ketiga. Jangan diaduk keagungan yang lain. Sehingga setiap permasalahan cuma berhenti di tengah jalan, tidak tuntas dan keluar nggak bawa faedah sama sekali. هذا الذي حصل وليس الذي حصل في زماننا. Kira-kira terjadi tak di zaman kita? Berperan kalau kita kepada lain. ولهذا ما كان يكون بالفائدة من أي حوار الآن يقوم بسبب هذا الشيء. Maka banyak sekali dialog-dialog dan sebagainya semuanya membawa faedah dari hal-hal yang berbeda. طيب الأصل الثالث الاتفاق على الأصل يرجع إليه والمرجعية العليا عند كل مسلم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لابد أن نتفق قبل الحوار الذي سأحاوره هل هو معترف بكتاب الله؟ نقول قبل أن نتحاور ما هي الأصول التي نرجع إليها عند الاختلاف؟ ربما يكون الإنسان كافر أنت بتحاور بكتاب الله ومعترف بالله سبحانه وتعالى. Enggak, poin ketiga tidak penting. Artinya sebelum kita berdialog dengan orang yang harus paham, kita harus tentukan dulu kira-kira kita ini satu paham nggak dalam penampilan nas dari mana. Kita ngambil dari Al-Quran, hadis. Kalau sepakat kita ngambil dari Al-Quran dan hadis, oke, sepakat kita boleh silakan. Tapi kalau seandainya kita punya tentu mungkin kadang-kadang berdialog dengan orang Muslim. Kalau yang berdialog dengan orang Muslim, apa yang mau poin dari Al-Quran? Dia nggak percaya. Apakah terima dialog kita? Dan apakah terima dari ini? Maka di sini satukan dulu apa poin atau apa dalil yang kita jadikan patokan dalam dialog kita. Al-Quran, hadis, kalau sepakat, oke, bagus. Dialog, baru kita berdoa. Tapi kalau seandainya dia beda agama atau beda aliran yang mengatakan Al-Quran itu salah dari lain, itu kan dia bawa dari Al-Quran kalau percaya sama dia. ولهذا الشيخ محمد بن سعيد البوطي عليه رحمه الله صاحب حجة قوية ولا يستطيعون الوهابية أن يناظرونه بقوة حجته. لما سألوه لماذا لا تناظر الشيعة هؤلاء نشروا قالوا يا شيخ ليش ما تناظرهم؟ قال لأنه ليس بيننا وبينهم أصل منهج. قالوا له كيف؟ قال نعم سأحاورهم بشيئين. أولا الاعتراف بكتاب الله والاعتراف بصحيح الإمام البخاري ومسلم. والشيء الثاني ترك التقية. قال كلما جبنا النصرة وإن كان فيه سيدنا علي قال لا تقية فعل لا سيدنا علي. كيف نحاورهم؟ ليس بيننا وبينهم قاعدة نرجع إليها، أصول نرجع إليها ماشي، فلا يمكن أن يكون حوار ناجح أبدا بيني وبينهم. لابد أن نتفق على الأصول، هم يكونوا معترفين بها ونحن نكون معترفين بها. Bagaimana seorang ulama besar, Syekh Syekh Muhammad Rawat Al-Buki, seorang ulama besar yang mensyahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang bertinggal di Syria. Ini ulama besar, alama, menguasai daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang punya pemahaman yang menyimpang, yang benar-benar membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikan dan lainnya, itu tidak berani berdebat sama dia. Kenapa? Sebab satu merjai Al-Quran dan hadis. Kita percaya dengan Al-Quran, mereka pun juga percaya dengan Al-Quran. Kita yakini Sahih Bukhari dalam kitab hadis yang benar, mereka pun juga meyakini bahwa kitab Bukhari adalah hadis yang benar. Maka kalau berdebat sama mereka takut. Imam Syekh Muhammad Rawat Al-Buki. Tapi ditanya, kenapa sih kau nggak pernah berdialog dengan orang-orang yang nyimpang, yang membenci para sahabat-sahabat Nabi? Aliran-aliran seperti yang benci sahabat Nabi itu, kali ini bagaimana bisa berdialog sama mereka? Nasnya ada, partai kita berbeda dengan dia. Kita meyakini Al-Quran itu benar, mereka meyakini Al-Quran itu salah. Kita bilang Sahih Bukhari adalah kitab hadis sahih yang kita yakini benar dari Rasulullah, mereka menganggap Sahih Bukhari itu adalah kitab yang menyimpang, kitab yang salah pada Rasulullah dibuat-buatannya. Maka sampai kapan bisa menyampaikan dapat suatu kebenaran dan dijawab bersama mereka? Dapatnya Al-Quran, hadis dan
الوصول إلى الحق فلا بد من التجرد لطلب الحق مثل الناشط الضال. والأصل الثاني أن الاتفاق على أصل يرجع إليه، والأصل الثاني أو الثالث الاتفاق على أصل تحديد هذه أمور رئيسية كل واحد يعطيها في ذهنه فلا يدخل إلى أي حوار حتى يقوم بهذه الأصول. Maka sekarang disimpulkan kemarin yang pertama ini bahwasanya